नमस्कार आमार यूट्यूब चैनल आयुष्मान भवर भाई बोनेरा देखुन आज के आमी कालारिंग पेपर दिए सुंदर एक फुलदानी बानाबो। एभाবে आमी स्केल दिए मेपे केटे निलाम। लाल और पिंक कलरटा एकटू बड़ो करे और येलो कलरटा एकटू छोटो करे काटलाम। एखन एगुलोके दो भाज करे केटे दुयोटाके रोलेर मतो करे जोड़ा लागिए एक सुंदर फुलेर शेप देव। देखुन कि सुंदर एक फुल हो गेल। एबार आमी पाता बा घासेर शेप देव सबुज रंगटा दिए। এটা একটু লম্বা লম্বি ভাবে কাটবো। देखुन कि सुंदर फुल ओ पाता हो गेल। एबार आमार काछे এই কটুটা ছিল, এটার মধ্যে আমি একটা শোলা ঢুকিয়ে তারপরে ফুল ও পাতাগুলো লাগিয়ে দেব। আপনাদের কাছে এরকম কৌটো না থাকলে আপনারা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল কেটেও ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন কি সুন্দর ফুলদানি হয়ে গেল। আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল প্লিজ লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সবাই আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন।